Ai ajuns în sfârșit pe vaporaș. Mă bucur că ne putem auzi. Tu nu trebuie să-mi spui nimic. Doar relaxează-te și bucură-te de priveliște. Da, așa cum vezi, mai sunt și alți călători ca tine aici. Dar știi cum se spune, fiecare cu drumul lui. Hai, dezmorțește-te. Întinde-te. E atât de bine să trăiești și să te bucuri de fiecare moment care trece. Uite că tocmai a trecut unul. Respira adânc. Ține. 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 Și acum expiră. Să ne uităm un pic în jur. O să-ți spun un secret. În Iosefin la gară există un portal. De acolo se ramifică toate liniile orașului paralel. Poți să le vezi? Îți dau eu un indiciu. Uită-te în stânga. Acum în dreapta. Ce e acolo? 2 maluri. Corect. 2 linii. Deja ești în orașul paralel. Nu că e magic să ai puterea să vezi lucruri nevăzute? Unlike many other social media platforms, Snapchat has been available only on mobile since its launch over a decade ago. But on Monday, the company launched a web-based version of the popular messaging app. The goal is to give users the freedom to switch between their phones and computers, all while continuing their conversations on the platform. But the new desktop option could also help Snapchat take on a surprising rival, Zoom. While Snapchat is known for letting users send disappearing chats and photos called snaps, video calling has become a popular feature of the app, according to the company. Snapchat said its app hosts more than 100 million video calls each month with up to 15 participants each. Now it hopes that service will become easier and more pleasant to use when people join those calls from a desktop. Die Bettwurst ist der zärtliche Ausdruck für eine kleine Nackenrolle, die Luzi ihrem Dietmar zum ersten gemeinsamen Weihnachtsfest schenkt. Sie steht als Symbol für ihre ausschließliche Liebe und führt sie in ihrer kleinbürgerlichen Welt zusammen. Doch dann wird Dietmar von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Seine früheren kriminellen Freunde entführen Luzi, um Dietmar zu zwingen, wieder mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Die Bettwurst ist der zärtliche Ausdruck für eine kleine Nackenrolle, die Luzi ihrem Dietmar zum ersten gemeinsamen Weihnachtsfest schenkt. Sie steht als Symbol für ihre ausschließliche Liebe und führt sie in ihrer kleinbürgerlichen Welt zusammen. Doch dann wird Dietmar von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Seine kriminellen Freunde entführen Luzi, um Dietmar zu zwingen, wieder mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Volt egyszer egy boldog család. A férj és a feleség soha nem bántotta egymást, még csak hangos szó sem esett köztük. Nagyon szeretették egymást. Az ördögnek nem tetszett a család boldogsága. Élt a faluban egy vény boszorkány. Egyszer elhatározta az ördög, hogy szövetkezik a boszorkánnyal, hát ha neki sikerül megrontani a család boldogságát. Egy pár szép sárga csizmát kapsz, ha megrontod a boldogságukat, mondta az ördög a boszorkánynak. A boszorkánynak éppen sárga csizmára fájt a foga. Elfogadta hát az ördög ajánlatát.